تیری یاد آئی شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر تو سانو ایٹم بنا کے دے کے گیا ہے تے دشمن نو پتہ لگ گیا پاکستان ایٹمی طاقت ہے ویرو بندے تر جاندے نے انہاں دیاں یاداں ہمیشہ رہندیاں نے میں جملہ کہاں گا سن والا ہے بڑا درد والا ہے چھٹ پنجرے اڑ شہباز گئے کار عرشہ والے پرواز گئے کار وتھا دور دراز گئے ایتے شیخو پورے میں ایک مولوی صاحب دی بیوی فوت ہوئی تے میں تذیت کرنے گیا تے میرے گلے لگ کے روے میں کہا یار وہ بھی وڈیری تے تو ہی وڈیرا تے روندہ کیا ہوئی ہاندہ مولوی جی گل ایکو ہی ہے جدو میں کہا رہنا سا بسم اللہ کہہ کے بوا کھول دی دی تے میری جتی دے تسمے بھی اپنے ہتھانا کھول دی دی تے میں بہ جانا تے ہاتھ بھی مینوں اے منجی دے اتے تو ہوندی دی کہ ایتھے ہی تو لو روٹی کھوانی تے کول بہ جانا تے جدو میں جان لگنا انہیں کمے لگی ہونا سارے کام چھڑ کے تے باہر نال ترنا میں بوئے چو باہر پیر رکھنا تو انہیں آکھنا وے تینوں رب دیاں رکھا آدھا مدنی صاحب اج مینوں کار وڈن نو پیندا ہے میں کار ہونا ہے کوئی بسم اللہ کہن والی نظر نہیں ہوندی اوے لوگوں گل لکھ لاؤ بندہ بندے نو نہیں روندا بندہ تے بندے دیاں صفتاں نو یاد کر کے روندا ہے او دے پیاراں نو یاد کر کے روندا ہے آج کتنے دوست نے میں جملہ کہاں گا بڑا درد والا ہے یہ حاجی رمضان صاحب کیوں روتے ہیں بیوی کی محبت میں ان کا آخرین کے ساتھ محبت والا رشتہ اللہ دے نبی فرمان دے نہیں فرما بردار بیوی نیک عورت دنیا میں جنت ہے ہمیشہ یاد رہتی ہے دنیا میں اور یہ سنیے ذرا دھیان سے بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں بلے بنن والا جملہ وے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فلما قضینا علیہ الموت جدوں میں موت دے فیصلے کراں پھر میری قانون چ تبدیلیاں نہیں ہوندیاں میرے قانون چ تبدیلیاں نہیں ہوندیاں حضرت یوسف علیہ السلام جڑ ویلے تخت تے بیٹھے نے تے آندے ویرو بابے دا کی حال ہے ایس مگا تے بیٹھ کے دل صاف کر لو اپنے دلوں کو صاف کر لو اپنے دلوں کو صاف کر لو آخرت کی تیاری کرو یوسف نبی کہندے نے بابے دا کی حال آدھے بابے دیاں گلاں بہت چو کرانگے پہلو سانو دا ساڈے نال کی سلوک کرنے اپنے نیوندرے تے سب نو یاد اپنیاں بھاجیاں تے سب نو یاد اپنیاں زیادتیاں تے سب نو یاد ہوندیاں کہندے منیاں چ اساں تیرے نال کی سلوک کرنا ہے ویرو میرے گلے لگو ہو پیار تے مینوں مصر دیا تختاں تے نہیں لبا جڑا تہاڈے گلے لگ کے ملے آئے تے رہی گل پیار دی پترو بدلے دی میں تانوں کادا معاف کرنا ہے میں تے تانوں کھوئے چی معاف کر دیتا دی کھوئے چی معاف کر آج کتنے بندے دل چ حسد بغض کینہ لے کے سفراں چ جاندے دل میں حسد بغض لے کے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے بھائی آخرت کی فکر کرو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ زندگی مختصر ہے اس زمین پہ کتنے آئے کتنے چلے گئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مت سوچنا ابھی میری بہت عمر ہے یہ 50 سال کے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے 40 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے ہاں 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 20 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہاں کتنے بیٹھے ہیں کسی کو بلڈ کینسر ہو رہا ہے کسی کو چھاتی کا کینسر کتنی میری بیٹیاں بھی جوانی نہیں چڑھتی چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے یہ اٹھتے جنازے یہ جوان موتیں تجھے پیغام دے رہی ہے کہ دنیا میں مت سوچنا مجھے ابھی موت نہیں آنی موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی موت تو جوانوں کو بھی آ رہی موت تو بچوں کو بھی آ رہی موت تو بوڑھوں کو بھی آ رہی موت تو جنگوں میں بھی آ رہی ہے اس لیے میرے رضی لاہور کے غیور مسلمان بھائیوں اپنی قبر کا سوچے اپنے حشر کا سوچے اس پاکستان میں ایک مکان بنانے پہ 60 سال عمر لگاتے ہو اور رہنا 10 سال بھی نصیب نہیں ہوتا اور قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے اس کی تجھے فکر ہی نہیں ہے اس مکان کے لیے ساری عمر لگا دی آخرت برباد کر رہے ہو دنیا بناؤ تو اس نیت سے بناؤ کہ چند دن میں نے ٹھہرنا ہے
गाड़ी जितनी मर्जी प्यारी हो, गाड़ी में सीट जितनी मर्जी प्यारी हो, आरामदेह हो, मगर स्टॉप आने से 5 मिनट पहले तुम सीट छोड़ देते हो। कहीं मेरा स्टॉप ना गुजर जाए, कहीं स्टेशन ना गुजर जाए, पहले ही ऐसे गेट के साथ खड़े हो जाते। सीट के पैसे भी दिए होते हैं, मगर 5 मिनट पहले सीट छोड़ देते हो कि मैंने अपनी मंजिल पे जाना है, मैंने अपने घर जाना है, स्टॉप पे उतरना है। अल्लाह कहता तू कितना अहमक है, इस गाड़ी की सीट से दिल नहीं लगाया और घर से दिल लगा लिया जो तेरा है ही नहीं है। आज तेरी रूह निकलेगी, कल तेरे प्यारे कहेंगे जल्दी करो। बेटी रोती रोती फोन करेगी, 1 मिनट इंतजार करना, मैं ठोकर पहुंच चुकी हूँ, मैं इधर पहुंच गई। नहीं नहीं, जनाजा घर से उठा लिया, कब्रिस्तान आ जाओ। अल्लाह कहता है ये तेरी औकात है। तेरे प्यारे कहेंगे मैयत रखने वाली नहीं है, डॉक्टरों ने कहा जल्दी दफन करो, रखने के काबिल नहीं है, जल्दी करो, बहन तेरे से पहुंचा नहीं जाना। ये तेरी मेरी औकात है। जिस बंदे के साथ बराबर बैठ के तू खाना नहीं ना खाता, ये मेरा नौकर है, ये मेरा फलां है, मैंने इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, यही मैं बराबर नहीं बैठूंगा। अल्लाह कहता है इसी नौकर ने तेरी कब्र पे मट्टी डाल ली, फिर पूछूंगा इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, किधर गया तेरा तकब्बर? कहाँ गया तेरी चौधर, कहाँ गई तेरी पाउपुनी, और कहाँ गया तेरी ये कुर्सी, ये टेबल, ये वाटर सेट, ये फिरनी सेट, ये सूप सेट, ये टी सेट, ये डाइनिंग टेबल, कहाँ गया? तेरा नौकर तुझ पे मट्टी डालेगा। बाबा बुल्ला इसीलिए कहंदा चल बुलिया हुण उत्थे चलिए जिथे होवन अकल दे अन्ने, ते ना कोई साडी जात पछाने ते ना कोई सानू मने। ते बाबा उस फरीद साहब आंदे उठ जाग फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आया भूर, तेरा अग्गा नेड़े आ गया, तेरा पीछे रह गया तू। ते पीर बाबू सुल्तान आंदे ने बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल, मरण तो पहला मर गए वे बहू, ते जिला हक दी रमज़ पछाती संगी हो यारा सानी ना करिए, अते कोलू लाजे ना लाए कौवां दे बच्चे मियां हनीस ना होवल, हमें मोतियां चोगे चुगाए खारे खू मिठे भावे सया मनी गुड़ पाए तुम्हें कदी ओ तरबूज नहीं बनते, ओ पावे मक्किया फेर ले आए, मक्के गया गल मुखदी जे दिलों ना गाली मुकाए। दिल साफ करे, हसद से निकले, बुग़्ज़ से निकले। है मेरे लाहौरी भाइयों, हमारी ये बहन दुनिया से चलेगी, हमने भी जाना है। आपकी रिश्तेदार थे, आपके खूनी रिश्ते थे, वो आपको छोड़ के जा चुकी, बेटे छोड़ गई, खामद छोड़ गई, घर छोड़ गई। जिंदा कोई बंदा किसी को घर से निकाल सकता है? किसी की क्या जरूरत है? मगर तुमने अपने हाथों से मट्टी डाली और अल्लाह का वादा सच्चा किया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता देख मट्टी से बनाया था, मट्टी में गया, मट्टी से तुझे उठाऊंगा।
बाबा गुलाम फरीद आंदा है कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आओ, कोई बनया नाज ते नखरिया विच, कोई रेत गरम दे थल चले आओ, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चले आओ। छड़ गुलाम फरीदा लंबी छेड़ कहानी, दुनिया च इत्थे सारा जग मुसाफर है, कोई अज चले आ कोई कल चले आओ। ये सारा जुमला असा सुनिया पिया दे देसी अंदर होनिया डाडियां मुश्किलां भारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी रहनुए जिदियां बुए ते ना कोई बारियां ने। असा सुनिया पिया दे देसी अंदर होनिया डाडियां मुश्किलां भारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी रहनुए जिदियां बुए ते ना कोई बारियां ने। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, दिन राती जो तरसदे दीदनों सी अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जिदों फिजा च आके खजा ने रुत बदली, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। नासर मदनी झूठाई जग सारा, सच्चियां अल्लाह रसूल दियां यारियां ने। हजरत इमाम अहमद इब्ने अंबल 10 लाख हदीस रसूल दे आपद इमाम ते कहंदे मैं सारी जिंदगी अपने घर दी छत ते नहीं गया। किसे पूछया या इमाम गल की, कहंदे मैनू डर लगदा सी किते मां तो जोड़े उच्चे ना हो जावन। जिंदा मापिया दी कदर करया कर, मां वाल कांड भी ना करया कर, बाप वाल कांड भी ना करया कर। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बाप 3 बार चीज दे के वापस ले ले, ओदे ते कोई हद नहीं। सही बुखारी में लिखा है जो किसी को चीज दे के वापस ले इंज जिवें कुत्ता कह करके चट लैंदा है, मगर बाप नू अल्लाह ने शान दिता। लामा साहब बयान कर रहे थे बाप की अजमत ये है 3 दफा पुत्र नू शह दे के वापस ले ले, ओदे ते कोई हद नहीं। शरीयत कहती पई है सुनिए, एक बंदा आन के कहंदा सोनिया मेरे पैसे मेरा बाप खा जांदा है, मैं कमाई लिया के देना है, मेरा बाप उजाड़ देंदा है। मेरे नबी फरमांदे ने दे बाप नू लेके आओ। सरकार 92 ट्रैफिक नहीं चलांदे सी, सरकार दूसरे फरीक दी भी गल सुनदे सी। तेरी बहू गल करे पुत्र नू पुछया कर, पुत्र गल करे बहू नू भी पुछया कर, अगर कोई कुड़म गल करे ते दूसरियां नू भी पुछया कर, नौकर दी गलती होवे पुत्र नू भी पुछया कर। दोवां फरीकां दी गल कब्र सामने रख के सुनिया कर, कब्र सामने रख के फैसला करया कर, कब्र सामने रख के इंसाफ। अकीमुल वज़न बिल किस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। अपनी जिंदगी नू तोल के चल, अपनी जिंदगी नू तोल के चल। ये पैगाम बड़ा कीमती है। मैं चाहता हूँ जितने बैठे मैं देख रहा सिर नहीं हिल रहे, एडी तवज्जो नाल गुफ्तगू सुनते पै नहीं, पर मैं चाहना है कि तेनू फिक्र दे के जावां। मेरे नबी फरमांदे ने ते बाप नू बुलाओ। मेरे नबी करीम दे गुलाम आए, या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह। सोनिया तेरे कदमां तो मां बाप कुर्बान, हुक्म होए किवें बुलाया। मेरे नबी फरमांदे ने आप बच्चे दी सारी कमाई रगड़ जाना है, सारा पैसा खा जाना है। कहंदा सोनिया इस दिन तो पहला मैं मर गया चंगा हो, मेरे ढिड दा जम्मिया तुहाडे कोल मेरा गिला करना आ गया है, मेरी शिकायत लेके आया है। मेरे आका ने फरमाया घबराना, मैं रहमत आलम बन के आया है, घबराना कदी तेरा हक नहीं मरन देवांगा। उम्मत दे वास्ते आसानियां कर दित्तियां ने तेरी वजह तो अल्लाह ने। तू एक बाप नहीं, तू सारी कायनात वास्ते रहमत दा जरिया बन गया है। मेरे आका ने फरमाया बेटा जितना माल तेरा है तेरे बाप नू मैं हुक्म दे रहा है रज के खाया कर, जेड़ा वदे पुत्र नू दिया कर। ये पुत्र भी तेरा है, एदा माल भी तेरा है। मैं जुमला कवांगा जरा ध्यान दे नाल। जितने दोस्त बाप बैठे जे मां बाप की इज्जत ही बड़ी है। हजरत साहब फरमा रहे सी ते मैं वसीयत करा तानू तवज्जो मेरे वाल। बाप बड़ा वड्डा जुमला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानियां ले रहे हैं ना, असी हज दियां तैयारियां कर रहे ते सामने बाप दा बूआ है ते मिट्टी सूंगी। और सानू ते बाप सामने होए मां सामने होए ते नहीं ना कोल बैन नू दिल करदा। एनू कहंदे ने नबी रसूल। सारा जग
नबियां दियां ताबियादारियां करदा है, लाहौरी भी नबियां दी ताबियादारी करदे, हाफजाबादी भी नबियां दी ताबियादारी करदे, फैसलाबादी भी नबियां दी ताबियादारी करदे। सारा जग नबियां रसूलां दियां ताबियादारियां करदा है, मगर मां बाप हस्ती है जिन्हां दियां नबियां भी ताबियादारियां कीतियां ने। वक़्त दा रसूल बाप घरों होके जा चुके है। हजरत साहब ख्वाब कह रहे सी, मैं गैर मौजूदगी च दसन लगा कि कितना अदब है बाप दा, कितनी इज्जत। उत्ते ख्वाब दी गल, इत्थे सिर्फ मिट्टी सूंगी। हाय हाय हाय। उत्थे बाप कह रहा है कि पुत्रा ख्वाब आया है, ते इत्थे पुत्र आन के कह रहा है, कहंदे ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जापदी, हजरत नो तांग ऐसे मिलने नु बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ, पर आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई आ। ए कुर्सी दो फिट दी है, इनू फिट कहंदे ने, इनू फिट कहंदे। इत्थे तेरे बेटे बेटियां ईद उल फितर दा दिन, ईद उल अज़हा दा दिन, कपड़े फटदे, सिलवट्टा पैंदियां, वट पैंदे। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा? ए 2 फुट दे पासे ते यतीम खड़े, नजरां झुकियां, उच्चा नहीं बोलदे। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती दादा मैनू 1100 चाहिदा है। ये किवें जिद्दां करन, उन्हां नू पता है साडियां जिद्दां पूरीआं करन वाला अज लाहौर दे कब्रिस्तान च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, चन मखनो, मैं गुजरा वाले एक बच्चे यतीम नू पुछया, हाथ चुमे, सिलवटां पईयां। मैं क्या बेटा तेरी उम्र ते पढ़न वाली, तू काम पिया करना है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। जितने बैठे जे आ जाकर कहना, जे माँ बाप बुढ़ा ते जफ्फा पा लिया जे, फौत होए ते कब्र ते जाया जे, आई लाइक यू पापा, आई सल्यूट यू पापा, आई लाइक यू मामा, आई सल्यूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे हाजी रमजान साहब की दावत पे, वो कह रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी गाड़ी ब्रांड की नहीं होती। ये दिन मैंने भी देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। अपने बापुआ वाली था कोई लेता नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुतरा कह ले दे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोग पुत्र जांदे ने। वधी कठी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप